ମସଲାଟା ଚପେଇ ଦିଏ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ହେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନେଇକି जय जगन्नाथ सांग मैंने पुणी एक ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करूँ ब्लॉग रे होची सांग साथी मान सहित केमी गाँव में आम भोजी भात कलु आटा हूँ जंगल भितर आठ जो झरणा बोही जाऊँगी आम जो पत्थर कंकड़ा आम से भितर भितर बहुत कंकड़ा ही रही बहुत टेस्टी से भीतर अच्छी ना मैंने आउ सांग मैंने चिकेन बनाऊँ आम ये कंकड़ा धरिकी केमिया मसला सहित पड़ू चलते देखिए काठी अंतर बसिगला कि पड़ा ना भितर गोटे अध किला कंकड़ा अच्छे अनुमान अध किला कंकड़ा हम से भितर माटी पोती जाऊँ बोधे सीसा कुआड़े कुआड़े जाऊँ रहा ना कौन छोटियाटा छाड़ दियो मैं एपट पशि बोधे ए तुम थरिक पड़े आला बोधे कंकड़ा भी पकड़ आहरी अच्छी भर बोधे बाहर को सहज कंकड़ा भी मो हाथ सतरे मैंने हाथ बाजी मैं आउट भर भर पड़ो बोधे कंकड़ा से अच्छा एटा पूरा पानी धोआ बांध दौड़े कड़कनाथ खोल रे वाओ बेसी पोड़ी देल ओ माय गॉड देसी कंकड़ा आ गोटे पतन पत्तर टाण इधर थोया पतर थिला जो 3-4टा आइली सजेक रख कंकड़ा पोड़ा तो पोड़ी दिखती पूरा अंधार है लबो को जाले नी सजे दे कहियो मसलाटा चपे दे मेन जिनिसटा हे भगवान एक्शन टाइप तू खाइब कम वाह टेस्टी गुडा एमती करंदी नहीं आट दो सी जाए लोग मुझको बाहर कर लगे को बोट दो कैमरामैन तले शुई गला खाओ खाओ एटा पकड़ पूरा बाटा भल तो भल छी सब खाई गलै आला गोड़ सब दियाबा कमेंट देखा मादुंडी बे कंकड़ा पोड़ा परे चिकेन कसा पूरा जंगली चिकेन आज जंगली कुकुड़ा किए जाइथिला रे अरे तुम कोठी जे अरे तू कोठी अछु मद हाट धरि के हरी मद ओइसा देख आनी हरी बेचारा कथा कहबू बाटो खाले अब दही तो पागल होले कथा कहबू ठीक है
ଆରେ ମସଲା ମସଲା କିଛି ବଳି ନଥିଲା ଟଙ୍କା ମସଲା କଣ ତମକୁ 4 କିଲୋ ଚିନି ଅଧିକ ତାହେଲେ କେମିତି ବୁଝିଲୁ ନା ହଁ ପିଉଛୁ ନା ପିଉନୁ ବୋଲି ଆଉ ବାଉଁଶ କାଠ ଦି ଖଣ୍ଡ ଆଣ ହରିବ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟା ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଡିଆଣ୍ଡି କରିକି ଡେଇଁବାକୁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲଣି ସେ କଥା କହିଲି ବା ଦେଖ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଦେଖ ଦେଖ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟା କିଣିବ କିଣି ହେଉନି ମୋର କାମ କରୁନି ନା ସେଥିପାଇଁ କୋଉଟା କୋଉଟା ସେଟା ତଳକୁ ନେଇ ଆନୁ ସେଇଠି କନ୍ତିରେ ଭିଡ଼ୁନୁ ଭିଡ଼େ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ତୁ ଆସି ଆକାଶର ମିଡ଼ିଆ ବାଲା କେମିତି ବାଉଁଶ ମାନେ କାଠଟା ଦିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲ ଏମିତି ଝିଙ୍ଗି ଦେଉନୁ ଏଇଟା ଖସି ପଡ଼ିବ ଏମିତି କହୁଥିଲି ପୁରେଇକି ଏମିତି ହଁ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ଭିଡ଼େଇଟା ନାଇଁ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ତମେ ବସି ପଡ଼ ତମେ ବସ ବସ ମାରଣ ଏ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା କିଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇନ କେବେ ଏ ନାଗା ଟିକେ ଆସ ସେଠି ଧୂଆଁ ଲାଗିଯିବ ମନ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଅନ୍ୟ ନା ଆଉ ହାଏ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବ ମାମା ଆଇଡି ନା କୋଉଠି ହ୍ୟାଲୋ ଏୟାର ପାପା ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ଏୟାର ପାପା ଭାଇ ସ୍ଲୋ ଆସ ଆସ ଭାଇ ରୋଷେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଆମର ଦୋକାନ ନା କିଛି ଲାଗେନି ଚିକେନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାତ ଲାଗିବ କି ତରକାରୀ ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ ସାଲଡ଼ 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 ସାଲଡ ନା କିଛି ଖାଇବିନି ହଁ ସାଲଡ଼ ଅଛି ସାଲଡ଼ ଅଛି